ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಹೇಂದ್ರ. ನಾನು ಬಿಲೇಕಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. 3 ದಿನ ಮುಂಚೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಅವರು ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಿಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದರು, ಅವ್ರ ಹೆಸರು ತಬ್ರೀಜ್ ಅಂತ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬರೇ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವಿಚಾರಿಸಿ ತಕ್ಷಣ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರು. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾ ಮಸೀದ್ ಬಂದಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಇವರು BBMP ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೂಲ್ಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ರಿಪೋರ್ಟ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾನು ಹ್ಯಾಪಿ ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜರು ರಿಕವರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಇದೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪ್ರೇಮ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರಿಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ದಿರೋ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕಡೆನೂ ನಾವು ವಿಚಾರಿಸಿದ್ವು, ಎಲ್ಲೂ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾ ನಗರ್ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಬಾವರು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಬಂದು ಸಿಲಿಂಡ್ರ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಂತ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಸಿಲಿಂಡ್ರ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಕೂಲ ಆಗೈತೆ. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಹುಷಾರಾಗಿ. ಇವಾಗ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬೆಡ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಮಸೀದಿ ಕಡೆಯಿಂದ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೈತೆ. ದುಡ್ಡೇನೂ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ದುಡ್ಡು ಅಂದರೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಅವರು 3 ದಿನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರನ್ನ ನಾವು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಏರ್ಪಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. मेरा नाम ज़िया है और मैं BTM से हूँ और मुझे हमारे घर में ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत थी। हमारे जो ससुरे हैं उनको 65% पल्स था। बहुत कोशिश किया ऑक्सीजन इधर उधर से लेने की, लेकिन कहीं पे नहीं मिला। फिर पता चला बिस्मिल्लाह मस्जिद में कि इधर सप्लाई है ऑक्सीजन का। फिर बिस्मिल्लाह मस्जिद में आके ऑक्सीजन हासिल किया और इधर पे 6,000 रुपये एडवांस लेते हैं और रिटर्न में 5,000 वापस दे देते हैं। जो उनका कॉस्ट है वो 1,000 रुपया है और मास्क भी साथ में देते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया। तो इससे पहले आप कहाँ ट्राई किए? बहुत जगह ट्राई किए, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप जो मिलते हैं दोस्तों के ज़रिए से, बहुत सारे जगह ट्राई किए, लेकिन कहीं पे नहीं मिला। जो भी नंबर पे कॉल किया था सब यही बोल रहे थे कि ख़त्म हो गया ऑक्सीजन, अवेलेबल नहीं है, सिर्फ टाइम दे रहे थे। तो यहाँ आने के बाद बिस्मिल्लाह मस्जिद में मुझे मिला और फिर यहाँ से मैं लेके गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जमीयत उलमा हिंद से हूँ, कर्नाटक स्टेट से। जमीयत उलमा हिंद का एक अपना उसूल और ज़ाब्ता रहा है कि इंसानों की खिदमत के लिए जमीयत उलमा हमेशा मैदान अमल में रही है और सफ़े अव्वल में रही है। ये एज़ाज़ जमीयत उलमा को अल्हम्दुलिल्लाह हासिल है। गुज़िश्ता साल जब मार्च की 24 तारीख़ से लॉकडाउन हुआ और ये मर्ज़ बढ़ने लगा तो
ऑक्सीजन की कमी होने लगी, ज़रूरत महसूस हुई कि जो मुतासिर हैं उन्हें ऑक्सीजन फ़ौरन फ़राहम न किया जाए तो बड़ी मिक़दार में जानी नुकसान हो सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा के ज़िम्मेदारों ने बैठ के मशवरा किया और हंगामी हालात में जो है सिलेंडर खाली जहाँ से हमें मिल सकते थे हमने हासिल किया और मुख्तलिफ़ जगहों पर ऑक्सीजन की फ़राहमी की खिदमत का सिलसिला गुज़िश्ता साल शुरू किया गया। नंबर 1 फ्रेज़र टाउन में नासिह पब्लिक स्कूल और मस्जिद उमर बिन ख़त्ताब नागवारा, गोरी पाड़लिए की जामा मस्जिद, डीजे हल्ली की मौदी मस्जिद, जयनगर 4th ब्लॉक ईदगाह मस्जिद और फिर हमारी बिस्मिल्लाह मस्जिद बिस्मिल्लाह नगर में ये सिलसिला गुज़िश्ता साल शुरू किया गया। हम लोगों ने बिस्मिल्लाह नगर में 40 ऑक्सीजन सिलेंडर गुज़िश्ता साल ही हमने ख़रीद लिया था और गुज़िश्ता साल ये निज़ाम यहाँ जारी रहा और तकरीबन 470 पर 7 बल्कि 500 के करीब लोगों ने यहाँ से ऑक्सीजन हासिल किया और अक्सरों को अल्हम्दुलिल्लाह उसमें सेहत मिली और बड़ी तादाद उसमें हमारे बिरादरान वतन की भी थी। अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारी इस खिदमत से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए और साथ साथ बेंगलोर में हमारी बेंगलोर शहर में 5 एम्बुलेंसें चली और कब्रस्तानों में हमारे नौजवानों ने तदफीन और तकफीन की खिदमत अंजाम दी। ये सिलसिला चला और इस साल फिर दोबारा लॉकडाउन हुआ और इसकी दूसरी लहर आई तो ये दूसरी लहर बहुत ज़्यादा इसमें शिद्दत देखी जा रही है, बड़ी तेज़ी देखी जा रही है। मुतासिरीन की तादाद भी बहुत ज़्यादा है और अमवात भी बहुत ज़्यादा हो रही है। उसकी एक वजह यह भी है कि एक साल में हुकूमत को जो इंतज़ामात कर लेना चाहिए था उसमें हुकूमत पीछे रही और मर्ज़ के इतना ज़्यादा बढ़ जाने का शायद उनको भी अंदाज़ा ना हो। बहरहाल इंतज़ामात भी नहीं थे और मर्ज़ बहुत तेज़ी से बढ़ा तो मुतासिरीन की बहुत बड़ी तादाद। अल्हम्दुलिल्लाह एक मरतबा फिर ये ऑक्सीजन जो गुज़िश्ता साल सिलेंडर ख़रीदे गए थे वो काम में आए, दोबारा ये ऑक्सीजन की खिदमत का सिलसिला शुरू किया गया। गुज़िश्ता साल ऑक्सीजन बआसानी मिल रही थी, इस साल पूरे मुल्क में ऑक्सीजन की किल्लत है, कमी है। कर्नाटक में भी है, बेंगलोर में भी है, सिलेंडर है लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। 2-2 3-3 दिन लग रहे हैं सिलेंडर के फिलअप कराने में और इधर मुतासिरीन की तादाद बहुत ज़्यादा है। अल्हम्दुलिल्लाह ये खिदमत इस साल भी शुरू की गई और चूँकि ऑक्सीजन की किल्लत होने की वजह से अब तक हम 70-75 लोगों को ये यहाँ से जो है ऑक्सीजन फ़राहम कर सके हैं। करना बहुत चाहते हैं लेकिन हमें मिल नहीं पा रही है और हमें अंदाज़ा हुआ कि 40 सिलेंडर जो हमारे पास हैं वो हमारे लिए कम है। इंशाअल्लाह हालात के ठीक होने के बाद हम ये तादाद भी बढ़ा लेंगे और कम से कम हम 100 सिलेंडर रखना चाहेंगे इंशाअल्लाह। ये खिदमत चल रही है और यहाँ जो फ़ोन आते हैं वो पूरे बेंगलोर एलंका और उससे आगे इधर जो है रामनगर तक और इधर जो है कनकापुरा और इधर हुसूर तक के फ़ोन आते हैं सिलेंडर के लिए। हर पल एक फ़ोन आता है, जाहिर सी बात है फ़ोन उठाना, बात करना और सामने वाले को मुतमईन करना है तो सिलेंडर फराहम करना, नहीं है तो उसे तसल्ली के बोल बोलना, ये बहुत बड़ा काम है, इसमें सबसे अहम काम है। और ये काम अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दाएं जानिब वज़ीर शरीफ साहब बैठे हैं, बहुत खुश उसलूबी से और बहुत संजीदगी के साथ ये खिदमत वो अंजाम देते हैं। और अज़मत भाई हैं और भी 2-4 साथी हैं इनके साथ, अल्हम्दुलिल्लाह वो ये काम करते हैं। और हमारे हमीद भाई हैं, इस्माइल भाई हैं, इनके साथ नौजवानों की एक टीम है जो मैदान में काम करती है। बहुत बड़ी तादाद में इस साल भी जो हमारे बिरादरान वतन के
ہم ان سب کو فراہم کر نہیں پا رہے. کاش ہمارے پاس سلنڈر ہوتے, ہم ان برادران وطن کی بھرپور مدد کر سکتے. جب ہمارے پاس ہوتا ہے اور کوئی برادران وطن میں سے ضرورت مند آتا ہے تو ہم نے کسی کو واپس نہیں کیا. الحمدللہ سارا ریکارڈ ہمارے پاس درج ہے. اور سلنڈر دینے کی بھی ہمارے یہاں ترتیب ہے. ایک ڈاکٹر کا پرسکرپشن چاہیے, نمبر 2 پیشنٹ کا آدھار کارڈ کا زیرکس چاہیے, نمبر 3 اٹینڈر جو لینے آ رہے ہیں ان کے آدھار کارڈ کا زیرکس چاہیے, اور پھر 6,000 روپے انہیں ڈپازٹ کرنے ہوتے ہیں, جس میں سے ہم واپسی پر 5,000 لوٹا دیتے ہیں اور 1,000 سلنڈر آکسیجن کے ہم لوگ آکسیجن کی قیمت کے طور پر لے رہے ہیں. اور جتنی سروس ہو رہی ہے, جتنی خدمت ہو رہی ہے, وہ سب الحمدللہ للہ کر رہے ہیں. اس ترتیب کے ساتھ یہ خدمت یہاں سے ہو رہی ہے. میں ہماری بسم اللہ مسجد کمیٹی کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے گزشتہ سال بھی یہ ہال استعمال کرنے کی اجازت دی, اس سال بھی بخوشی انہوں نے اجازت دی. ہمارے نوجوان ساتھیوں کا, اسماعیل بھائی, حمید بھائی, ان کی پوری ٹیم کا, اور ہمارے وزیر بھائی عظمت بھائی, ان کی پوری ٹیم کا, یہ سب شکر گزار کے مستحق ہے کہ دن رات ایک کر کے اس کام میں لگے ہیں. بس دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس مرض کو ختم فرمائے. اللہ تبارک و تعالی نہ صرف پوری دنیا سے بلکہ بالخصوص ہمارے اپنے اس ملک سے, اس شہر سے مرض کو ختم فرمائے. لوگوں کو صحت و تندرستی عطا فرمائے, امن چین کا ماحول فراہم فرمائے, اور یہ جو خدمات ہو رہی ہیں اللہ اسے قبول فرمائے, دنیا و آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ضرورت مند تو یہاں ہر 1 منٹ میں کم سے کم 2-3 کال آتے ہیں. ایک کال جب اٹینڈ کرتے ہیں پیچھے سے 2-3 کال بچتے رہتے ہیں. اتنی لوگوں کی ضرورت یہاں محسوس ہو رہی ہے. لیکن ہمارے پاس سلنڈر بھی کم ہیں, اور جو لوگ لے جا کر ہیں وہ لوگ سلنڈر واپس کرنے میں بھی کوتاہی کرتے ہیں. بہت جلد واپس ان کا کام ہونے کے بعد وہ لا کے ریٹرن نہیں کرتے. اس لیے بھی ہمیں یہاں دوسرے جو لوگ پیشنٹس ہیں وہ لوگوں کو فراہم کرنے میں تکلیف محسوس ہوتی ہے. ایک تو ریفل کرنے کے لیے جہاں کمپنیز ہیں آکسیجن کے, وہاں سے جو ہے فون کرنے سے وہ لوگ بولتے ہیں ہمارے پاس سٹاک نہیں ہے. 2-3 دن جمعہ کی گاڑی لاری ہماری بھیجے تھے ہم, اتوار کی دوپہر کو آیا واپس. 3 دن کے بعد 2-3 دن جا کے وہاں کھڑنا پڑتا ہے, اس کے بعد یہاں آتا ہے. یہاں آنے کے بعد گھنٹے 2 گھنٹے میں ختم ہو جاتے ہیں. لیکن لوگوں کا جو ریکوائرمنٹ ہے اسے جو ہے ہمیں بھرپور تعاون کرنے کے لیے ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے, اور ان کو ہمیں سمجھانا پڑتا ہے, ان کو ایڈوائز کرنا پڑتا ہے کہاں وہ کون سے ایریا میں ہیں. اگر انہوں ہیں تو ٹانڈی روڈ میں ان کو وہاں کا لوکیشن میں جہاں نزدیک ہے ان کو سینٹرز ہمارے جو ہیں عمر بن خطاب کے ہیں, فرزت ٹاؤن کے ہیں, ان کو وہ ایڈوائز کرنا پڑتا ہے. کوئی جے پی نگر کے ہیں تو ان کو منہاج نگر کا ایڈوائز کرتے ہیں. ہمارے پاس اگر نہیں ہے تو اگر کوئی دوسرے میسور روڈ کے ہیں تو مسجد خبا ہے وہاں کا ایڈوائز کرتے ہیں. ایسا ان کو تسلی دے کر کچھ بھی ایک بتا کے ان کی تھوڑی دیر کے لیے. رات تو ایک صاحب فون کرے تھے, بہت مجبور آدمی, انہوں بول رہے اب کرنا کیا تو بھی ایک دوا تو بھی بولو. اور کو بول رہی ہوں ایک صاحب عمر ہو گئی ہے, شاید ان کی بیوی پریشان ہے, طبیعت خراب ہے, وہ یہ 70-80 سال کے ہیں. تو میں دماغ میں آیا کہ کم سے کم نہیں تو ڈرو نہ کو حاجی صاحب, تو پانی اچھا گرم پانی کر ڈال کو ذرا کہا تو اس پہ وکس ڈال کو ذرا بھپکرا دے ڈالو. ہاں بہت اچھا کرے تمہیں, کم سے کم یہ تو بولے سو منجے. کیا ہے وہ ٹائم کے اوپر ان کو دماغ کام کرتا نہیں ہے, گھبرے ہو جاتے ہیں. تو ان کو کیا تو بھی ایک تسلی دینا, ان کو ایک دوا کا بولنے سے بہت خوش ہو جاتے ہیں یہ لوگ. یہ جو آپ کی خدمت رہی ہے کیا صرف مسلمانوں کی حد تک؟ نہیں, میرے پاس میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سے زیادہ جو ہے فون غیر مسلم کے آتے ہیں. 50-60% تو انہی کے فون آتے ہیں اکثر. ہم سب کو ان کو بات کرتے ہیں, سب کو تسلی دیتے ہیں, ان کو بھی کہاں ملتا ہے وہاں ایڈوائز کرتے ہیں, تو وہ بھی خوش ہو جاتے ہیں. بولتے ہیں مسجد ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು, ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಗೊತ್ತಾ, ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾ ಮಜೀದಿನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಹೌದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾ ಮಜೀದಿನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ, 4 ಬ್ಲಾಕ್ ಮಜೀದಿನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. یہ ہمیں ان کو کڑا میں بولے تو بہت خوش ہے. ابھی دیکھو اس سال جو ہے ایک تو آکسیجن نہیں ملنے کی وجہ اور سلنڈرز واپس نہیں آنے کی وجہ سے ہمارا کام شروع کر کے ہمیں 10 دن ہوا. 10 دن میں 70 پر 7 لوگوں کو اب تک ہمیں
सिलेंडर्स दिए हैं। इससे ज़्यादा देने की इसलिए ताकत नहीं है कि ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, वरना इससे ज़्यादा भी कर सकते थे। हमारे पास 15 लोगों की टीम है यहाँ, हम 3-3 घंटे में एक आदमी बदलते हैं यहाँ पर काम, लेकिन मेरा फ़ोन जो है हमेशा के लिए ऑन रहता है। मैं तो हमेशा ड्यूटी रहता हूँ। कांटेक्ट करना हो, आपसे राब्ता कायम करना हो तो किस तरह करें? फ़ोन से। आपका नंबर बता दें। हाँ, फ़ोन मेरा नंबर चालू है, 9880059774। आपका नाम? मेरा नाम वज़ीर शरीफ है, मैं इस मस्जिद का मेंबर भी हूँ, मैं ताजिर हूँ।